गुरुर्जयति चेतदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयो करैव चंद्रिका वितरणं विद्यापद जीवनम् आनंदं बुद्धिवर्धनं प्रतिपादं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मसपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। ये चित्तदर्पणमार्जन करे, ये भव महादावाग्नि निर्वापक, ये कुसुम विकास चंद्रिका, ये विद्याबोधर प्राण स्वरूप, ये प्रतिनियत प्रत्येक आनंद सिंधु को वर्धित करती से परमहंस रूपी सद्गुरु महाराज चरण में मोर सतत प्रणति। ब्रह्मा वरुण इंद्र अरुण जार स्तुति गाय पवन रुद्र उदात स्वरिते सामेर संगीते स्तुति उच्चारण वेदर सूक्त अंतर हृदय दर्शन पान युक्त जोगीरा तदगत चित्ते कथा आदि अंत सुरासुर भ्रांत शतवार नमी तारि चरणे पदाश्रित प्रति करुणाकारी तत्र बेत्र करे कि मनोहारी श्रीगीतामृत दहनकारी जयतु कृष्ण ज्ञान मुद्राधारी। हे निर्मल बोधदान चतुर विद्यारूप कमल प्रकाशक, हे परा प्रकृति विलासी गुरु तुमको दंडवत। तुमर अहेतुक कृपा अर्जन कर पारे पंगु भी गिरी लंघन करने को समर्थ हुए, मुख भी बृहस्पति का न्याय ग्रंथ रचना करने को समर्थ हुए। गुरुदेव तुम्हार एरु महिमा चमत्कारिता जानी मु नीरवरे निश्चुपरे एकाकी निसंग भाव पुणी तुम चरण में पुणी थे प्रणति। वायुर हिल्लोल तटिनीर कल्लोल समस्त ऊपर आनंद मधु वर्षित हो, धरणी धूलिमारे आकाशर नीलिमारे मधु प्रवाहित हो, चंद्र सूर्यर किरण रे मधु प्रदीप्त हो, वनस्पतिर शाखारे दिवस रजनीर निमिषरे मधु लीलायित हो, गाभि समूहर दुग्धधारा न्याय मधु अविच्छिन्न भाव समस्त ऊपर झरी पड़ू। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज अविभक्त कोरापुट जिलार साधारण सभा जो महाराज सभापति आसन अलंकृत करती मोर अकृपण दाक्षिण्यर प्राचुर्य भरा जयगुरु प्रेमालिंगन तांकर अमूल्य समय नष्ट करी से आम मान गहन उपस्थित होती पुणी थे धन्यवाद। आर्यकुल तिलक ऋषिकल्प महात्मा वृंद वरेण्य प्रधान वक्ता मुख्य अतिथि सतीर्थ गुरुभ्रात वृंद प्रीतिर तीर्थ प्रिय सतीर्थ गुरुभ्रात वृंद यशस्विनी देवी वृंद प्रसन्न सलीला गोदावरी स्वरूप मायरा यही शुभ महेंद्र लग्न मु सारस्वत मठर पक्षर समस्त की बरण करुच्छे। आम आज साधारण सभा उपस्थित होइछे कारण हिंदूर गौरव एकमात्र सनातन धर्म आकाश आसी पृथ्वी की प्रवेश करी, बाकी सब उत्पत्ति धर्म पृथ्वी उठी आकाश को जाऊँगी। सनातन धर्म अव्यक्त रु व्यक्त अन्य समस्त धर्म व्यक्त रु अव्यक्त आड़ को व्यक्त व्यक्त
এই সনাতন ধর্মর উৎপত্তি কেবে এবং কেউটি হয়েছি এটা মুশকিল। প্রত্যেক ধর্ম যেটা উৎপত্তিজাত ধর্ম সে বিনাশ অনিবার্য। সনাতন বিনাশ নাই, অবিনাশী। আমার গৌরব যে আমি সমস্তে সনাতন হিন্দু ধর্মরে অভিষিক্ত। এই সনাতন হিন্দু ধর্ম এক দଳରୁ দ্বিଦଳ, দ্বিଦଳରୁ ଶତଦଳ, ଶତଦଳରୁ ବହୁ ପଲବିତ। ତାର ବହୁ ରୀତି, ବହୁ ଯଜମାନ, ବହୁ ଗୁରୁ, ବହୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କିନ୍ତୁ ମୂଳେ ଶ୍ଲୋକାର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଯଦୁଗୁତଂ ଗ୍ରନ୍ଥ କୋଟି ବି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନା ପର। এইটা সনাতন ধর্মর আপ্তবাক্য। এই সনাতন ধর্ম ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବି ସାମିଲ କରୁଛି, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ସନାତନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତାର ପଦାର ବିନ୍ଦେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଥିରେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କର ଗୋଦାବରୀ ତଟରେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ହେଇଥିଲା, ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦି ଗୌର না হইত কেমন হইত, কেমন ধরিতম দে রাধার মহিমা প্রেম রসসীমা জগতে জানাত কে। স্বয়ং জগন্নাথ মানে কৃষ্ণ ମାନେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ ଶ୍ଲୋକ ସାଧ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ହେ ରାମ ରାୟ, ତୁମେ ବୈଦିକ ମତବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବ, ସାଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେପରି ନିରୂପିତ ହୁଏ। ସାଧ୍ୟ ଯଦି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ନଥାନ୍ତେ, এই সনাতন বা হিন্দুর সর্বকাଳର সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব এই সাধ্য তত্ত্ব নিরূপিত ହେଇ ନଥାନ୍ତା। ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାମାନନ୍ଦକୁ, ପଢ଼ ଜଗତର କଥା, ଆଉ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କର, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର। प्रभु कोहे योग अभ्यो आगे भगवान ସୌମ୍ୟପା ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିବ? ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତି ମାନେ ତା ବାପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ଆସିବ କୁହ? ମୋ ମା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ମା ମୋତେ ପଚାରିଲା, କେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ମା ମୋତେ ପଚାରିଲା।
ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଆସିଛନ୍ତି ନା ହୁଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଙ୍କ ମହାରାଜଙ୍କ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ କେତେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାରା ସାତଟା 35 ହେଲା ମହାରାଜ ଟାଣି ଉଠେଇକି ଆଠଟା ଭିତରେ ସାରିବେ 7:50 8ଟା ଭିତରେ ସାରିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଗୀତ ଗୋଟେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଆଠଟା କିଏ ବେବରତା ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେନି ସର୍ବସାଧ୍ୟ ସାର୍ ଘର କୋଉଠି କରୁଛ এটা উত্তম ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡେଲି ପଠେଇବି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ସର୍ବସାଧ୍ୟ ସାର୍ ଏହତମ ଆଗେ କହବା 4 3 2 ରାମରାୟ ଆଉ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କର রাধা প্রেম সর্বসাধ্য সার সর্বশাস্ত্রতে যার মহিমা ব্যাখ্যা সাধু 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 রামরায় তুমি মতে বিনা মূল্যরে ক্রয় কল ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଇ ଜଣେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ଏହି ସାଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିରୂପଣ କରିବ ରାମରାୟ ମୋତେ ସାଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରାଧା ପ୍ରେମର ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ ସାଧ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଅବଧି ରୂଢ଼ ଅଧିରୂଢ଼ ମଦନାକ୍ଷ ଅଧିରୂଢ଼ ମହାଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମରାୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ରାମରାୟ ମଦନାକ୍ଷ ଅଧିରୂଢ଼ ମହାଭାବ ପରେ କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ ଟିକେ କୁହ ମୁଁ ପ୍ରହଳିକା ମୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ରାମରାୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପରେ ମୁଁ ମୋର ସଂଜ୍ଞାର ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବି ମୋର ସଂଜ୍ଞାର ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବି ତୁମେ ତୁମ ବୋଧରେ ବୋଧ ହବ ନା ତୁମେ କିଏ ଦେଖାଗଲା ଏଠି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ନମ ନାରାୟଣ ଦିନ ପରାୟଣ ନବୀନ ମୂରତି ଭାତିରେ କିବା ରାମ ରୂପ ସଙ୍ଗ ଗୋପାଳ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଏକାଙ୍ଗ ଗୌରାଙ୍ଗ ହରିରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିବି ଏଟା ମୋର ସ୍ୱରଚିତ ଏ ରସ ସମୁଦ୍ର ବେଦାନ୍ତ ପାର ବେଦାନ୍ତରେ ତାକୁ ପାଇହବ ନାହିଁ କୌଣସିଥିରେ ପାଇହବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋର ନିଜର ସଂଜ୍ଞାର ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ନହସ ରମଣ ନାହମ ରମଣୀ ଦୁର୍ଜନ ମନୋଭାବ ପେଶର ଜାନି ସୋସଖୀ ଓ ସବୁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କାନୁ ଠାବ କହବି ବିଚୁର ଜାନି ବର୍ଦ୍ଧନ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ମାନ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ କରେ ଭାନ ପ୍ରଭୁ ସାଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ଏସବୁ ବାହାନା କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ ରାଧା ପ୍ରେମ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଅବଧି ରୂଢ଼ ଅଧିରୂଢ଼ ମଦନାଖ୍ୟା ଅଧିରୂଢ଼ ଶେଷ ହେଇଗଲା ରାମରାୟ ଆହୁରି ପିପାସା ଅଛି ମୋର ଶୋଷ ମେଟାଅ ନା ତୁମେ କିଏ ଦେଖାଗଲା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବେ ନିଗମାନନ୍ଦ ଏବଂ ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କହିଛି ସାଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣରେ ମୁଁ ବାହାନା କରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆସିନାହିଁ କ'ଣ ନା ନଅଶ ରମଣ ନାହମ ରମଣୀ ମୁଁ ରମଣ ବି ନୁହେଁ ରମଣୀ ବି ନୁହେଁ ତେବେ ମୁଁ କିଏ ନଅଶ ରମଣ ନାହମ ରମଣୀ ଗୁରୁଜନ ମନୋଭାବ ପେଶର ଜାନି
सोच की हो सब प्रेम कहानी कानू ठाब कह भी विचरण जानी जे मुहूर्त राम राय कहले मु एपर्यंत जहाँ कही साध्य तत्व संपर्क में सब बाहाना करी बर्तमान मु साध्य तत्व संपर्क में कहबी हाँ कर महाप्रभु पार्टी हाथ पूरे देले राम राय ये जगत रे समस्त किसी अईठा होटा किंतु अईठा है हाथ चापिदेले यही हूँ आम सनातन धर्मर गौरव आम शंकराचार्य को गौरांग महाप्रभु नहीं शंकराचार्य होते ज्ञानर चरम एवं चूड़ान्त आ गौरांग महाप्रभु होती प्रेमर चरम एवं चूड़ान्त आ ऊपर कई जाइबार उपाय ना मु बाइबल पढ़ी 7 बार पढ़ी समस्त बाइबल को मंथन कर देखी तार जी भैलिटी जी सारांश अच्छी मात्र जड़े जीशु ख्रीस्ट को ठिया करने को समर्थ मु दैनिक कुरान भी पढ़े कुरान जी ज्ञान जड़े मोहम्मद को ठिया करने को समर्थ द्वितीय मोहम्मद आसबे नहीं आमर सनातन हिंदू धर्म रे केते महापुरुष केते मुनि ऋषि आउछंती अफुरंत अनंत ताई हिंदूर गौरव आमे जे सनातन धर्म रचु आमे आमर गीता पढ़िबु नहीं आमे गीता पढ़िबा नहीं जदि कौन साहेब गीता को अनुवाद करी तारीफ करे तबे आमर बाबू मान गोटे रुचि हम देखा गीता संपर्क में सनातन धर्म संपर्क में साहेब माने सर्टिफिकेट देले आमर पढ़ा मन जाए आमर जे गौरव आम जो भारत वर्ष जन्मग्रहण कर मुनि ऋषि देश प्रत्येक धर्म यही पृथ्वी उठी डाल मिली आकाश को सनातन धर्म आकाश आसी डाल मिली गीतार 15 अध्याय देखु ऊर्धमूलम मदशाखम अश्वत्थं प्राहुरभयम सन्नांग यश पर्णानि यस्तंग वेद सावेदवित् आपण मैंने भले रुहतु कुशल रुहतु आपण मैंने जड़े साक्षा सनातन धर्मी निजे ही उपलब्धि करूँ महापुरुष मानकर बही पढ़तु सत्संग करूँ आपण मानकर सुप्त शक्ति जागृत हम ओम शांति जदि आपण मैंने न करती आपण मैंने जाको गुरु पदे बड़ कर आम अविशुद्ध चित्तर कल्पना हो ओम शांति सकल ऊपर से 2 लोके समस्या वर्षित हो जय गुरु।